प्यारे बच्चों, टुडे आई विल टेल रिगार्डिंग हीट. हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. और हीट की जब बात होगी तो हीट मतलब एक्सपेंड भी होता और साथ में कॉन्ट्रैक्शन भी होता है. तो आज आपको हम बोलने जा रहे हैं. टुडे आई एम टेलिंग रिगार्डिंग कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड. और कोफिशिएंट ये चीज अब जरा देखिए, हम प्रूफ कर रहा है और लास्ट में इसका डेफिनेशन बोलेंगे. आप भी कर सकते हो, जैसे करके मैं बोल रहा हूँ उसी ढंग से আপনিও করতে পারবেন. যেভাবে আমি বলছি সেভাবে শুনুন. লেট দি ভলিউম, আমি বাংলাতেও বলছি, হিন্দিতেও বলছি, ইংরেজিতেও বলছি. লেট দি ভলিউম, লেট দি ইনিশিয়াল ভলিউম ইকুয়াল টু V1, ইনিশিয়াল ভলিউম equal to V1 at temperature T1, clear. T1 डिग्री सेंटीग्रेड लिख सकते हैं, कोई हर्जा नहीं है. नाउ द फाइनल वेलोसिटी, सॉरी फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल का या फाइनल करिए. फाइनल वॉल्यूम इक्वल टू V2, V1 cc कीजिएगा, V1 cc. अब मीटर भी कर सकते हैं मगर यहाँ cc लिखिएगा तो अच्छा रहेगा. एट टेम्परेचर, अच्छा cc यूनिट हटा देते हैं. एट टेम्परेचर T2, दिस इज द फाइनल टेम्परेचर T2 degree. Now the expansions, how much? V2 minus V1. Expansions, how much? V2 minus V1. And temperature expand, and temperature, difference in temperature equal to T2 minus T1. Clear? Now you write purely arithmetic. How I am writing here, please see. কিভাবে লিখছি আপনি দেখুন. Let at T1 degree centigrade, T1 degree temperature, V1 is T1, V1 volume is T1, ये V1. Now T2 minus T1 degree temperature, volume V1 is equal to V2 minus V1. फिर से हम बोला at T1 degree temperature volume is V1, which is initial volume. The temperature is changing from T2 minus T1 degree, T2 degree minus T1 degree. Volume V1 is changed. V1 is V2 minus V1. So now, therefore, in 1 degree temperature, volume V1 is V2 minus V1 by T2 minus T1. And now 1 degree temperature, increase of 1 degree temperature, volume V1 is unit volume, not V1. Now unit volume is V2 minus V1 by V1 into T2 minus T1, and this is known as gamma. That means coefficient of volume expansion. Very simple thing. Increase of 1 degree temperature, 1 unit volume increase is known as volume expansion of solid. অর্থাৎ 1 ডিগ্রি তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য 1 ইউনিট ভলিউমের বৃদ্ধিকেই आयतन प्रसारण गुणांक बोले. 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने से यूनिट वॉल्यूम, इकाई वॉल्यूम का आयतन की वृद्धि को कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन बोलता है. हमने इसको कर दिया. फिर से सुन लीजिए. यहाँ हम इनिशियल वॉल्यूम V1 लिखे थे जब टेम्परेचर T1 था. फाइनल वॉल्यूम यानी T2 डिग्री सेंटीग्रेड में, T2 डिग्री टेम्परेचर में क्या हो गया, उसका आयतन हो गया V2. ना एक्सपेंशन क्या हो गया, वॉल्यूम एक्सपेंशन.
यहाँ वॉल्यूम एक्सपेंशन, यहाँ डिफरेंस इन टेम्परेचर V2 माइनस V1 एंड डिफरेंस इन टेम्परेचर T2 माइनस T1। तो मैंने अभी प्योरली अरिथमेटिक यूनिटरी सिस्टम में लिखे हैं T1 डिग्री टेम्परेचर वॉल्यूम इज V1, देयरफॉर व्हेन T1 डिग्री टेम्परेचर at T1 degree temperature volume is V1, therefore T2 minus T1 degree temperature volume V1 is V2 minus V1. Next, 1 degree temperature volume V1 is V2 minus V1 by T2 minus T1, and increase of 1 degree temperature unit volume is increased V2 minus V1 by V1 into T2 minus T1, which is coefficient of volume expansion. यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे अपना दोस्त में शेयर कीजिए। जिन्होंने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।